look. What are some examples of natural materials that come from rocks? Example of natural materials are, not is. Natural gas, and then for our motorcycle we use what? Oil. Okay. And then only that. Okay, next. What are other materials that are human made? Iron. Yeah, just answer. So the answer is materials that are human made. That human made are plastic, rubber, petroleum. Next, why are some metals like gold, copper, and aluminium non-magnetic materials? Because the things that not zones. Because okay, like gold, copper, and aluminium non-magnetic material. Why? Because that is doesn't magnetic materials. Because and because not no attracted by magnet. Next, how can we get oil and natural gas? We can get oil and natural gas by extracted. Yes. From rock. From rock. Okay. Next, what would happen if there is no oil in this world? If there is no oil in this world, vehicle will not do. What's your name? Liu. Next, Liu. Seorang siswa selalu mengerjakan tugas tetapi sering membuang sampah sembarangan. Apakah siswa tersebut sudah dikatakan bertanggung jawab? Belum. Alasannya? Dia mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR, tetapi sering membuang sampah sembarangan. Apakah menurutmu siswa tersebut dikatakan bertanggung jawab? Tidak, tidak, karena jika ini bertanggung jawab, harus membuang sampah pada tempatnya. Jika petugas kebersihan tidak masuk kerja selama beberapa hari, apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga sekolah? Yang sebaiknya dilakukan warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurut pendapatmu, mengapa kepala sekolah harus mengawasi kegiatan belajar mengajar? Karena agar siswa atau guru tidak membuat kesalahan atau keributan di kelas seperti ya, ada kasus pembulian atau Asya. Di kelas ada siswa yang bertanggung jawab dengan siswa yang tidak bertanggung jawab. Apa pengaruhnya bagi masa depan mereka? Bertanggung jawab. Kalau Asya melihat ada siswa yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab, apa pengaruhnya untuk masa depan? Ini apa? Next. Di sebuah sekolah, banyak siswa sering datang terlambat sehingga upacara tidak berjalan tertib. Menurutmu apa dampaknya bagi sekolah? Saat orang-orang tidak tertib dalam upacara. Tidak ada pembelajaran. Masa?
banyak yang sering datang terlambat, jadi pembelajaran tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti bisa terganggu nggak yang lain? Bisa terganggu nggak? Apakah bisa terganggu mengganggu orang lain? What is an algorithm? This algorithm is, you know algorithm? Do you know algorithm, Asya? Yes, yes, yes. Again. Okay, what is algorithm? Algorithm is a step to finish a text. Not only text actually, okay? So algorithm is not only for step, but also like something. Okay, Akinta. Why is using algorithm is important in daily life? Because if we doesn't use algorithm, our Yes, our task is incomplete. Okay, say because if we doesn't use algorithm, our task our text cannot uncomplete. cannot complete. Cannot complete. Okay, why should a big task be broken into small steps? Jeffrey, focus. Why should a big task be broken into small steps? Because You don't know. When we broke some tasks, for example, there are a big tasks and then we separate. It will it be harder or easier? easier. Easier. Why? Why? Because it's already by separate. Yes. Okay, next. Matematika. Pak Budi mencatat jumlah kelereng yang dimiliki beberapa anak. Oke. Datanya adalah tulis 3. Datanya adalah 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1. Oke, pertanyaannya, berapakah jumlah kelereng yang paling sering muncul? 4. Write down, yang paling sering muncul. Tulis jawabannya. Paling sering muncul. Paling sering muncul. Let me see. Rio. Yakin jawabannya Jeffrey? Paling sering muncul. Itu yang kamu bilang 4 itu yang di tengah, bukan paling sering muncul. Udah, next. Math. Lily has 2 whole cakes. She cut each cake into 4 equal pieces, okay? 2 whole cakes, and then she cuts each cake into 4 equal pieces. Okay? If Lily gives 3 pieces to her friend, what fraction of the cake did she give? The fraction. Okay, go to class.
go to class? Are you sure? No. Are you sure with your answer?